नॉर्वे की कोस्ट लाइन पूरी दुनिया की तवील तरीन लाइनों में से एक है। हकीकत ये है कि तकरीबन 1 लाख किलोमीटर घूमने वाली कोस्ट लाइन की लकीर को अगर ज़मीन के साथ बढ़ाया जाए तो ये इतनी लंबी लाइन है कि पूरी दुनिया को 2 या 2.5 गुना घेर लेगी। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू जाम टीवी। नाजरीन, नॉर्वे को फ्यूड की सरजमीन के नाम से जाना जाता है और ये हमें अपने रंगीन मनाजिर और आबी ज़ख़ायर से मुतवज्जा करता है जो इस ज़मीन की तज़ीन चट्टानों से मुत्तसिल हैं। नॉर्वे के बड़े शहरों को जब सड़कों से जोड़ने की बात आती है तो बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इस कोस्ट लाइन के ज़रिए घूमने वाला सफरी रास्ता मुसाफिरों को E39 हाईवे पर ले जाता है, जिसमें 7 फेरी ट्रिप्स समेत 21 हॉर्स का सफ़र होता है। इसलिए नॉर्वे की हुकूमत ने सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया है। मुल्क की तारीख़ में कोस्टल हाईवे मेगा प्रोजेक्ट सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जो तैरते ब्रिजेस और टनल्स पर मुश्तमिल है। इसका मकसद 50 किलोमीटर फेयर फ्री छोटी E39 कोस्टल हाईवे बनाना है, जिससे सफ़र का वक्त आधा कम हो जाएगा। इससे पहले कि हम वीडियो को जारी रखें, तमाम व्यूअर्स इस वीडियो को लाइक करें और जाम टीवी को सब्सक्राइब करना यकीनी बनाएं। कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपनी आरा पेश करें कि आप नॉर्वे के पुरजोश हाईवे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोच रखते हैं। नाजरीन, E39 हाईवे 1100 किलोमीटर हवा से चलने वाला एक तवील सफरी रास्ता है जो जनूब में क्रिश्चियन सोंडे को शुमाल में ट्रिंडियम से मिलाता है। ये हाईवे स्टोरिट, स्ट्वेंजर, बर्गन, फोर्डी, उलेसन और मूडले के शहरों से गुजरती हैं। सफ़र के वक्त फेरी कनेक्शन को कम करने के लिए नॉर्वे की हुकूमत ने एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने के मंसूबे तजवीज़ करना शुरू कर दिए, जो कि नॉर्वे की तारीख में एक बहुत अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तरफ जा रहा था, जिसमें कोस्टल हाईवे मेन रोड प्रोजेक्ट पर मनसूबाबंदी शुरू की जा रही थी ताकि नॉर्वे की मगरबी कोस्ट के साथ फेरियों की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। इस मंसूबे का मकसद मगरबी साहली पट्टी के अंदर और इसके नीचे ब्रिजेस और टनल्स की एक सीरीज़ बनाना था और जुनूब में भी साहली शहरों बर्गन, स्टवेंजर, उलिसन और ट्रेंडियम से जोड़ना था। ताहम मगरबी साहली पट्टी की मुश्किल टोपोग्राफी का एक बदनाम ज़माना मसला था, क्योंकि इस रास्ते पर कई फ्योर्ड्स या तो बहुत गहरे हैं या मियारी ब्रिजेस और टनल्स को क्रॉस करने के लिए बहुत चौड़े हैं। इसके नतीजे में इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स को इस मंसूबे को ज़िंदा करने के लिए आइडियाज़ के साथ आने में ज़्यादा जिद्दत पसंद होने पर मजबूर किया गया। रॉक फास्ट टनल इख्तिराई क्रॉसिंग के सिलसिले में पहली टनल हैं जो E39 को जोड़ सकती हैं। क्रिश्चियन, सोंडे, स्टवेंजर, अगस्टन और बर्गन 27 किलोमीटर ज़ेरे समंदर सड़क टनल के जरिए मिलाना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। रॉक फास्ट टनल, जिसे रोगोलिन फिक्स्ड लिंक भी कहा जाता है, सतह समंदर से 390 मीटर नीचे की गहराई तक पहुंचने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो हर 250 मीटर के फासले पर तवानाई के अखराज के साथ जुड़ी होंगी और हर 500 मीटर के फासले पर फ़ोन और रास्ते पर निगरानी वाले कैमरे मौजूद होंगे। क्विटसोए के जजीरे की म्यूनिसिपैलिटी के साथ एक दरमियानी रास्ता चौराहा होगा। इस मेगा प्रोजेक्ट का एक और काबिल ज़िक्र पहलू 16 फ्यूट क्रॉसिंग है। 16 फ्यूट एक लंबी फ्यूट है। इसकी चौड़ाई 5 किलोमीटर है, जबकि इसकी गहराई ज़्यादा से ज़्यादा 445 मीटर है। सतह समंदर से नीचे ये फ्यूट दीगर फ्यूट्स की तरह अपनी ड्रामाई गहराई में होने वाली तब्दीलियों और हवाओं से पैदा होने वाली मकामी लहरों के लिए जाना जाता है। प्रोजेक्ट टीम ने पानी के इस तवील हिस्से को अबूर करने के लिए 2 आइडियाज़ पेश किए। पहला आइडिया ये था कि एक 3 टावर वजनी सस्पेंशन ब्रिज तामीर किया जाए, जिसमें ब्रिज के 2 टावर्स को ज़मीन पर लंगरअंदाज किया जाएगा, जबकि मरकज़ी तौर पर रखा गया तीसरा टावर समंदर के फर्श पर लंगरअंदाज होगा और ये टावर पानी की लाइन से तकरीबन 400 मीटर नीचे होगा। दूसरा आइडिया डूबी हुई तैरती टनल का था। इस तैरती हुई टनल में 2 मुंसलिक ट्यूब्स साथ साथ चल रही होंगी और हाई स्ट्रेंथ केबल्स के साथ समंदरी तह पर लंगर अंदाज होंगी। होल कोस्टल हाईवे मेगा प्रोजेक्ट का सबसे ज़्यादा परेशान कुन और मुश्किल काम शायद सोग्नोफियर्ड को अबूर करना था, जिसकी वजह यह है कि सोग्नोफियर्ड नॉर्वे का सबसे गहरा और सबसे बड़ा फियर्ड है। सोग्नोफियर्ड को किंग ऑफ फियर्ड भी कहा जाता है। चौड़ाई में 37 किलोमीटर से ज़्यादा के तूलो अर्ज के साथ और 1.3 किलोमीटर गहराई में इसका सबसे कम नुक्ता चैलेंज सोग्नोफियर्ड क्रॉसिंग से मुंसलिक है।
اس کے طول و عرض کے ساتھ بحری جہازوں کی تعداد بھی شامل ہیں جو بار بار فیلڈ میں داخل ہوتے ہیں۔ پروجیکٹ ٹیم کے دونوں چیلنج کو ایک اصول کے تحت ذہن نشین کرنا چاہیے کہ ہر کراسنگ کو 400 میٹر سے کم چوڑائی کی واضح شپنگ لین کی اجازت دی جائے گی، جس میں سطح سمندر سے 70 میٹر کلیئرنس ہو اور یہ کلیئرنس سطح سمندر کے نیچے 20 میٹر سے کم کلیئرنس نہ ہو۔ ناظرین، پروجیکٹ ٹیم اس فیلڈ کراسنگ کے لیے کئی آئیڈیاز لے کر آتی ہیں۔ پہلا آئیڈیا 3700 میٹر کراسنگ کے ساتھ ایک معیاری سسپینشن برج بنانا ہے، اور یہ ڈھانچہ دنیا کے موجود طویل ترین برجز سے تقریباً 2 گنا زیادہ ہے۔ ایک ایسا برج جس کو طویل عرصے تک سپورٹ ٹاورز کی ضرورت ہے جو کہ 450 میٹر اونچے سے کم نہیں ہوں گے، جو اگر بنایا جائے تو 343 میٹر اونچی ٹاور کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ فرانس میں نیو وائڈکٹ اور دنیا کا سب سے اونچا برج سٹرکچر بننے کی طرف بڑھنا ہے۔ سوگنو فیلڈ کراسنگ کا دوسرا آئیڈیا فلیٹنگ برج کی تعمیر ہے، تاہم اس کی تعمیر کے لیے جہاز کو گزرنے کی اجازت دینے کے لیے ڈھانچے کو بلند کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور یہ انجینئرز کے لیے بہت مشکل مرحلہ ثابت ہوگا کیونکہ برج صرف ہر ساحل کے ساتھ جڑا ہوگا۔ ڈوبے تیرتے ٹنل کا ایک تصور بھی ہے جو 16 فیلڈ کراسنگ سے ملتا جلتا ہے، حالانکہ اس تیرتے ٹنل میں اہم ترمیم اور ایڈجسٹمنٹ ہوں گی۔ فار ایگزامپل، سوگنو فیلڈ کی گہرائیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس صورت میں ٹنل کو تیرتے پینٹونز سے روک دیا جائے گا، جس سے بحری جہاز ٹنل کو سمندری تہہ تک باندھنے کے بجائے آسانی سے اوپر گزر سکیں گے۔ یہ ایک ہائبرڈ تجویز بھی ہے جو تیرتے ہوئے پونٹون برج اور ڈوبے ہوئے ٹنل کے ایک حصے کو یکجا کرے گی۔ اجازت دینے کے لیے بحری جہازوں کی آسان گزرگاہ کا اگر اس آئیڈیا پر عمل کیا گیا تو یہ دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا جہاز بن جائے گا۔ فورا ملٹی اسپین کیبل اسٹیٹ برج فائنل آئیڈیا تھا، لیکن یہ ابھی تک تجزیہ کے تحت ہے۔ اس ڈھانچے میں 4 تیرتے ٹاور ہوں گے جو سمندری فرش پر لنگر انداز ہوں گے۔ نارویجین پارلیمنٹ نے مئی 2017 میں ریگو فاسٹ پروجیکٹ کی منظوری دی اور روگو لینڈ فکسڈ لنک پر باضابطہ طور پر جنوری 2018 میں کام شروع ہوا۔ میگا پروجیکٹ کا یہ پہلو تقریباً $2 بلین کی لاگت سے 2029 تک کمپلیٹ ہونے کا منصوبہ ہے۔ اس میگا پروجیکٹ پر تیزی سے تعمیراتی کام پہلے ہی جاری ہیں۔ دوسرے فیلڈ کا پیمانہ انجینئرنگ ٹیم کو بہت مشکل چیلنجز دے رہا ہے۔ باجرن فیلڈ کے اوپر پلاننگ کا کام فی الحال فیلڈ کراسنگ پر جاری ہے، اور برگن کے جنوب لنگن میں دیگر چھوٹے فیلڈ کراسنگ کے منصوبوں کی منظوری دے دی گئی ہے۔ 16 فیلڈ کراسنگ کے لیے تکنیکی کام بھی جاری ہیں، جس میں ونڈ کرنٹ اور لہر کی پیمائش شامل ہیں۔ پروجیکٹ ٹیم کے ذرائع کے مطابق مناسب فنڈنگ حاصل کرنے میں زیادہ دشواری دکھائی دیتی ہے۔ پھر ساخت کی تعمیر ناوے کوسٹل ہائی وے میگا پروجیکٹ نے کئی عالمی ریکارڈ قائم کیے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انجینئرز کی صلاحیتوں میں اور ایجاد میں دوسری کنٹریز کے لیے ایک معمار بن گیا ہے۔ امید ہے زام ٹی وی کی آج کی یہ خوبصورت ویڈیو آپ لوگوں کو بھرپور اچھی لگی ہوگی۔ زام ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔